Okay, class. Kuman, mag-isa-isa to sa inyo mga pangarap. O sir! O sige. Unsa man? Gusto ko maging pulis, sir! O man, gusto man mo magpulis. Kaya gusto na ako makatabang sa kriminal, sir! Aw, tama na jud nang mutabang. Unsa man pud imo ikatabang sa kriminal? Ako palugwaon, sir! Adjaw na lang pagpulis dong. Pag kriminal ra kan. Ako, sir! O sige, John Donel. Unsa man puy imo pangarap? Gusto na ako mag-safeguard, sir! Unsa safeguard? Kapugo na bata. Unsa man dahi, sir? Guardhouse, uy! Pugo! Guardhouse dahi, sir! O ikaw, Roland, ikaw na pod. Ako, sir! O ikaw. Ano nga pangarap, sir? Okay, kay sado-sado pa man. Mag-TikTok na lang ta. Ako, sir! Sige na. Sige na. Ciao, dahi, sir! Ito. Bites. 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 Wala ako. 1, 2, 3, bites. Ako, sir! Hindi. Salamat din sa pagkuman sa video. Please follow and like and share and comment. So, sugdan na natin shoutout. Shoutout din kay Bernabe Mangapot Jr. Salamat sa imong paghatag ng Star Idol. Salamat. Shoutout kay Bray Patano Onatap Titar. Shoutout sa imo, Dol. O shoutout kay Renzo Zapanta. Shoutout sa imo, Dol. Shoutout kay ATV Biners. Shoutout, Dol. Shoutout kay Princess Kate Cabasa. Shoutout kay Otsudos Buwan. Shoutout kay Joshua Pizaras. Shoutout ko kay Ramjay Cabajes, shoutout ko kang Mary Chris Ihandra, shoutout ko kang David Pitang, shoutout ko kang Roxanne Gonzaga, shoutout ko kang MJ Ihandra, ug shoutout ko kang Cyrus Pirales. At shoutout din kang James King Kabasa at shoutout din kami Kalayanit. Gusto mo pa-shoutout? Comment lang! #HNG Imamao! Sirgaw! Pirmi way kwarta, coming tanan, pirmi way kwarta.